So yun, mga kadod, ito. Natapos lang namin salpak transmission ng 6HH1. Yan. Tapos na to. Ano, inaba namin transmission. Galing Japan, surplus Japan. Ayan. Ano, dinitira pa yung dragling. Yan. Yan na lang kulang. Pero ito, bago na lining nito. Tinanggal na namin yung PTO, pinalitan na namin yung cover yun ng PTO nya. Propeller, yan, bago na yan kabit. Dali na to sa ano, ni Baisia ba to, brother? Ni Baisia. Yan na lang kulang. Mamayang gabi, karga na. Yan, cabin chassis lang, cabin chassis. Yan, cabin chassis. Baka gusto nyo yan ng chassis. Yan o, ulo, chassis, yan o, I-beam. Marami tayo. Ito, nabili na to, brother? Ay, Sunday. Ha? Full out na. Full out na to, Sunday. Patay, nabili na pala to. Forward to, brother. Mga kados, forward yan, oh. Ang haba niya, 21. 22. May kasamang ulo. Yan. 6 stud. Forward. Wing ban yan, pinutol lang yung kaulo. Wing ban. Yan, oh. Pinutol lang yung karugtong niya, no? Wala na karugtong. Yung ulo, wala na. May kumpleto pa yan, may motor, kumpleto pa ilalim niyan. Yan. Galing Japan. Yan. Kakarga na mamayang daling araw yan. Mayroon pa isa dito. Kung baka gusto nyo. Brad. Ayan, o. Yan. Mayroon pa yan. Forward din yan. May dunbox. O, yan, o. Dunbox. Kompreto yan. Dam yan, dam. Forward niya sa maiksi. Ang dam yan, forward. Meron pa doon, isa maliit. Makina, marami tayong makina. Ulo, yan, ulo. Marami ulo. Makina, yan, kata yan. Nuwa na yung flywheel. Oh, wala na yung flywheel, oh. Kanina lang yan, katayin na naman ta. Ang kailangan mo dyan, oh. Oh, radiator, tinanggal na rin. Yan, kakatayin na yan bukas. Yan, surplus Japan. Tawag lang. Dami tayong makina dito. Ano kailangan makina? Dami dun, oh. Tambak-tambak lang. Ngayon, madilim na eh. O tawag sa 099-101-24866. Yan. Tawag